Councilor. Number 10. Gustong titira. Tinira pumasok na rebound. Nakuha na number 11. 11 on the dribble. Binigay. Ayun. Number 19. Hindi pumasok. Nakuha ni Coach Tyson. Kay Coach Goyo. Coach Goyo. Tinira. Easy 2 points. Rebound by number 11. Cut over to Kong Kenneth. Comes Goyong. Binalik kay Kong Kenneth to the 15-foot line. Masok. Same ball. Ilalabas ni Kong Korek. Kay Councilor Tyson sa 3 points. Kontit na. Nakawa ni Kong Kenneth. Hindi na using the board. Yes. Score all 6. Kapore. Diretso na lang sana. Di pumasok. Sayang. Number 19. Ang score 9-6. Tatlo lang ang naman. Bertin on the dribble. Bigay. Coach Tyson. Kaya Coach Goyong, tinira. Muntik na mag-resibo. Ober, tinira. Isip na points. Kuya, huwag kang dadaan dito sa amin. Hawak mo pamilya mo. Pag inulit mo pa yan, dami niya na-shoot. Okay na! Yes! 2 points! May resibo! Yan na. Binigay na pa sa 24. Ano na naman ang kuya? Mamatik ka. Kuya, hindi ko na gusto ginagawa mo. Alamin niyo ang address nito. Enter somehow. Ano ba? Traveling? Selection. Ayun na naman si kuya. Hindi niyo pinagkayan. Papantay siya. Hello, pakihawakan niyo yung pamilya nito, yung number 24. Hello. Okay na, ito na 15-foot line. Hindi na pasok, nakuha ni up. Sa ilalim, okay ulit. And there's a foul. Okay, to Congressman Kenneth. Nakakita naman ninyo. 1 minute and 39 seconds to play. Yes.
nakakuha uli ng number 11. Binigay sa 24. Buti na nagtawag. Sa ilalim. Wow! Wala pa rin. Nakon dito. Yan na. Boss Goyo. Kay birthday! Tinira! Easy to box. Isa na lang ang naman. Nice steal! Pero nabawi. 15. Sa ilalim. Simple. Simple. 40 seconds to play. Coach Goyong. Using the board. Wow! May talon. Wala resibo. Number 24. Yan. Number 24. Gusto na naman diretso. Pinasa pala sa ilalim. Hindi pumasok. Napalo up. Number 5. 20 seconds to play. Ayan na naman si Coach Goyong. Using the board. Wow! Ganda, may resibo. 10 seconds. Three points. Number 24, 3 points. Apat. Kakechi. To Haley sa 3 points. Yes! 3 points. Number 20. Hindi na, iwasok. Wala naman ang 20. 30 points. Hindi na. Aba. Meron na naman tayong babantayan. Saka 3 points. Ayan po, nagpapamigay po ng Pachimor, ang ating isa sa mga barangay secretary ng Northville. Ako wala pa na. Ayun na, pinasa-pasa. Ayun. Nadali. Anak din ko, tinira. Yes, 4 points. Anin na lang, anak. Nice steal. Haley. Anak ni ko. Easy. Di pumasok, nakalimaw. Hingkap AJ. Yes. 4 points. Yun, naipasa sa audience. Cup AJ. Cup Obet. Binalik kay Cup AJ. Cup AJ. Tinira, hindi masok. Narimaw na ng 20. 20, nagmamadali nila sa ilalim. 21. 21. Binigay naman. Ibabas. Dalawa ng 20. Dalawa. 3 seconds violation. Ayan. Ang score, 27-25, dalawa na lang. Time left, 3 minutes and 50 seconds to play. Kapeji. To anak ni Go. And there's a foul. 0-8 pa na. 2 shot awarded sa anak ni Go. First throw, yes. 26-27, isa na lang po. Last throw. Pasok ulit.
Ang gandang laban nito, tikip na tikip. Hailey. Gusto pumasok? Ayan na! Kay Go si Gogo. Tinira! Kitang-kita! Gusto mo once! Tamang-tamang ang tinatapos. Gawin-gawin. Still. Ayan na, nagmamadali ka, Benji. So, anak ni Go. Anak ni Go! Tinira! Gusto mo once! Makapag-shoot na. May bonus yan. Maraming salamat po. Ang oras, 2 minutes and 25 seconds to play. Last that, by Cups. Cup 18. Yan. Kapatid, pinasay ko to! Counselor, ay, wala na ko yung ulit! Tinira ulit! Wow! May resibo! Ano pa yan? Unang resibo? Pang-counter, there's a ball number 20. Bonus shot awarded to number 3. Go, go, go sa servisyo. Tingnan natin. Go, go, go! Go, go, go sa servisyo. Yeah. Using the board. Yes, board goes. Sa number 20 sa ilalim. Anong laki nyo? Kabese. 1 minute and 25 seconds to play. Anak ni Go. Aba, umikot! Mahusay talaga! Ang ganda ng laro ni Anak ni Go. Bakit nagising? Kung hindi na kami nag-recover lang ito. Walang hangover. Number 20. Number. Hindi na! Wala! Naroon na ng 20. Number 20. Hindi na! Paglamas! Pinasa! Ayun! Sige! Ayun! 3 seconds violation. Anak ni Go, ano ba kinain mo? Yan lang ikakain mo araw-araw, ha? Mahusay. Ayun na naman. Hailey 3 months! Doon sinakakawakan. Nothing comes. Wow! Number 31. 30 seconds to play. Seconds to play. Anak ni Go, kayo na naman! Ay, talaga naman ako, anak ni Go. Parang may mistake.
Coach Tyson. Coach Jai. Hey, quality. Congressman and there's a foul. Foul number 19. Tusha. Yes, for AC, 1 point. I scored 35-50. Nice steal. Also number 4. Number 4. Pumasok. Nakuha din. Consigoyo. Nice steal ulit. Number 24. Release the 2 points. Hello? Okay lang, sige. Lamang pa naman eh. Natatawa sila. Point din. Naghanap ng pausahan. Nice steal. Nakuha ni Consigoyo. Kaya na. Consigoyo. Pinasa kay Kong Kenneth. Using the board. Easy 2 points. Nice steal. Consi Tyson. Kay Consigoyo. May siuma. Natapik ng number 2. Consigoyo. Consi Jai. Nagkarawa ka na. Steal. Ayun naman. Number 24. Hindi na. Easy. Okay lang kuya. Naman pa naman. Sinosoli muna namin ang iyong pamilya. Hello. Mamaya na. Consigoyo. 3 points. May resibo. Malaking bonus ni Diyosa. Ang dami resibo. Ayun. Number 2. Yes. Consi Tyson. Ano pa matangguan? Consigoyo. Ang dami shoot dito. Consi Tyson. Hindi pumasok. Ayun. Pinasa sa audience. Nakuha ni Eric. May siguro ba yun? Nakuha naman si Eric. Okay, Red? Binigay kay Consi Jai using the board. Easy 2 points. This is Ace at the mark. Alam nyo na. Hello? Mamaya na. Consigoyo. Counselor Jai. Nice steal. Ito naman. 24 na naman. Ikaw na naman, kuya. Okay. Double rebound. Time out. Ayan, meron pang dala si ating lalaki ni. May laki din na. Your laki ni. Ano nagdala? Si Kuya. Biyahe na Raneta. Dire-diretso. Hindi rin patigil. Dos na lang.
49-59. 44 seconds to play. 40 seconds to play. Concurrent. Up. And there's a whistle. Foul number 4. Seconds. Agloy Sada! Wow! Libre si Kuya. 15 seconds to play. 10 seconds to play. 5 seconds to play. Kakobet, anak ni Gob, Henry. Labas ang bola. Kap AJ. Kap AJ 2, anak ni Gob. Ayan na naman. Hindi na pumasok. Number 20 nagmamadali. Easy 2 points. Kakobet. Binigay sa anak niya. Binira. Easy 2 points. Bagi-bagi. Anak ni Gob kay Hailey sa 3 points. Hindi masuk. 10 ang tamang. Rabay. Gwen Salida. Tamboleros. Kay Kak AJ, kay Hailey. Hailey. Binigay kay Kakobet. Binigay sa anak, sa ilalim, hindi na, wala. Nice steal, wala na, bawi. Number 5. Yes, 4 points. Wala na lang. Bertin, pinila, and there's a foul. Foul number. Second personal foul, number 22. 13 foul. 13 foul. Last throw. Wala. Steal! Same ball. Time left, 4 minutes and 5 seconds to play. Number 5. Yes, easy 2 points. 59-68. 11 ang kalamangan. Anak ni Gob, tinira! Yes! Nice steal. Cut on it. Dinerecho, using the board, wala. Number 9. Dalawa, there's a dalawa. And there's a foul. Foul number. Kaya ang bola. Number 5. Amigo.
Ayun! Basket count and there's a foul. Number 01. Number 01. 01 foul. Shoot na naman. 61-70. Wala na lang. 62-70. Time left. 3 minutes to play. Haley. Boss. Time out. Red. Aming exhibition game ang basketball laban sa droga sa pamumuno ng ating Congressman Kenneth Gatchalian. Salamat po ng marami. Yan. Haley. Sa 3 points. Wala. Up. And there's a foul. Foul number 0. Time left. 2 minutes and 25 seconds to play. 62-70 ang score. Lamang pa rin ang 8. Ayun. Wala pa rin. Pero nakawa. Nakawa na ng libog. Binigay kay Haley. Ayan na si Kapenche. Simple. 2 points. Yun, na-rebound. Na-rebound ni Bertin. Binila! And there's a foul! Foul number 20. Team foul. Warning for penalty. Time left. 1 minute and 53 seconds to play. Doon po sa mga natawag natin ha. Yung mga nanalo na po sa rapor, punta lang kayo dito. Yung kanina po. 62-74. 12 po ang lamang ng Team Cups. Ayan, number 20 up. And there's a foul. Offensive foul. Up, oras. 1 minute and 37 seconds to play. Apat ka na. Isa na lang. Kumlaro ka na. Alright. Last throw. And there's a foul. Foul number 00 po siya. Number 0. Ano na yun? Tatlo ka na. Kapobit. Tatlo na ang foul mo. Haley, diniretso! Wala. Nariwan number 5 to number 8. Sa ilalim. Binalat sa 20. And there's a foul. Foul number 11. Sa ilalim. Binalat. Sampu na lang ang lamang. 50 seconds to play. Kapeche. Kapeche, diniretso binomba. Hindi pumasok. Ma-steal ulit. Ayun, nag-try ulit. Ayun, pumasok. Seconds to play. And there's a foul, number 20. Number 20.
Time left, 27 seconds to play. Seconds to play. 10 seconds to play. Binabagin. Wala na pinuli. Ayun, nabuto na. And there's a foul. And there's a foul. Foul number. Rep. 0. Number 8, 08. Shooting shot. Hindi pumasok. Ayun na, wala na pong oras. Okay. Diyan ko nagtatapos ang ating second quarter. Si Cap De Leon, ang kuya ni Joey De Leon. Kung si Jai, pinilit saksak, hindi pumasok. Ito po yung number 24. Ibigay uli, ayan. Using the board for his 2 points. Si Goyo. Naghahanap ng pakusahan. Binigay kay Kungkanan. To the 15th line. Dapat pwede mo. Pinasa. Buti na lang nandyan si Goyo. Binigay. Konsi Tyson to Konsi Jai. Yes. Nakuha ulit nila. 71-82. 11 po ang lamang. Councilor Tyson to Loisaga ng Villarreal ng Parasillo. Kung Kenneth, binigay. Tinira sa ilalim. Ano yan? Mamaya po yung lights mo. Nice. Nagagawa yun. Jumbo. Jumbo number. Ayaw mo bitawan bola, ha? Ahawakan mo pamilya. And so we saw. Ayan na. Number 14. Konsi Jai. Konsi Goyong. Kay Kong Kenneth, pinasa, gandang pasa. And there's a foul. Awarded to Konsi Jai. Esplana. Siya po ang ating SK Federation President na anak ni Mr. Cool. Anak ni Mr. Cool ni Jerry Esplana. Doon. Because si Jai, nais din naman. Nakuha na naman yung cheese.
seconds to play. Okay, to the 15-foot line. Nakakuha ng rebound ni Coach Goyong kanina. And there's a foul. Second team foul. May resibo na naman si Josa. Si Goyong may resibo. Si Josa. Bonus. Wala tuloy. Sabi muna kayo mga guys. Foul. Third team foul. Third team foul. Sige, dyan yun si nanay. Nagkama na nanay. Gigising ko pa yan. Tutulog na eh. Gigising pa. Yun ang tira, pick. Picking back. O si Jan. Ayun, nakaikot. Ay ko ganit. Tinira sa ilalim. Muntik na. Foul number 19. Number 19. Fourth personal foul. Ingat-ingat kuya. Running for valedictorian ka din. It's good. Ayun na nakataon. Jump ball. Gusto niyo? Coach Goyong. Kapore. Coach Jan, ayan na. Tinira. Wala na ka rin ulit. Coach Jan, pinarapi. Diretso na. Penalty. Penalty na po. Penalty na. Pumasok. Last throw. Violation. Sorry. Pinatid eh. Close it down. Go Kenneth. Ayun na. Go Kenneth. Tinira. Nakawali ko si Jan. Na-steal pero hindi nagtatupay. Close it down. Na-steal. Hindi lang shooter, magaling pa magpasa. Ang score, 79-91. Stand by. Kapore.
Pinasok! Hindi na tagumpay. One more. Time left, 5 minutes and 33 seconds to play. Come, AJ. Same ball. Quasi Jai. Quasi go, Mira. Through the lane. Time left. 5 minutes to play. Wow. 2 points. Ano na lang? 10 na lang. 10 na lang ang halamangan natin Caps. Anate go. Binalik. Kabese, sa ilalim. Pinamalakman ni Quasi go. Go, go. Tinira. And there's the foul. Foul number 10. Penalty. 2 shot awarded to go sa serbisyo. Hindi pumasok ang una. Pangalawa, pumasok. Resibo. Wow. Easy 2 points by number 25. Time left. 4 minutes and 25 seconds to play. Para sa ating third quarter. Anate Gob? Yes. Kanina pa yun eh. Kanina pa yun Anate Gob. Wow! Ang lalim naman nun. Nakakalunod. Number 5. Easy 2 points. Anate Gob. Binigay kay Quasi Jai. Pinira. Pinakuha. Number 31. Nakadali. And there's a foul. Ang score, 94-86. Nonetheless. Nakauli nila. Yan. Puro kanilang bola. Yes, for 2 points. Bumababa na ang lamang. 6 na lang. Quasi, go, go, Tinira, and there's a foul. Number 5. 2 set ulit. Lima na lang. 1995. Oras. 3 minutes and 5 seconds to play. Cup AJ 2. Hele, Tinira, Nicolas PJ. Wala. Oh. Injury. Colin Capudin. Hello, Capudin. Ay, sumagot, DC. Ayan na. Para sa Panginoon. And there's a foul.
Castro. Yung kumalog. Wise to play. Anak ni Gob. Kay Hailey. Yan. Napantayan. Ayan, sa number 2, diretso. Nice steal ni Hailey. Nagmamadali na po si Hailey. Pinira. Anim pa din naman. Time left, 1 minute and 40 seconds to play. Ito na. Kabay sa 3 points. Hindi pumasok. Ang oras, 1 minute and 25 seconds. White ball. 298. Cross go go! Hindi na nakuha. Wow! Pumasok pa. Apat na lang. Ang naunigod is 2 points. Seconds to play. Consi Gogo, yes! Points. Hindi pumasok, minalas. 30 seconds to play. Nakuha ulit, bumalik. Seconds. Pasa balik. Okay, dyan mo nagtatapos ang ating third quarter. Ang score, 96-104. Quarter na to, kapatid. Bago na. Close time. Pinira. Yes, for 2 points. 10 ang lamang ng Team Cups. Number 10. Wala na rin ni Cap AJ. Pinasa. Sumobra. Ayun. Nadulas ang bola. Hailey, sa 3 points. Na. 11. Pinasa na rin na steal. Ano po? Wala ng pula. Laban 11. Sa pagkatuan.
Yan, 2 shot. Awarded to number 9. Pumasok. Pumasok ulit. Hailey. Paggoyong. Mga si Goyong. Napabe. Tukon si Jai. Mga si Goyong. Yung ganda ng pasa. Yes. Nice steal. Ayun na. Gusto isaksak. Diretso. Wala. Dari mo ang number. Suot sa lima madali. Pumasok. Onsi, nakakalusot yung 24 mo. 8 na lang ang lamang ng Quick Cuts. 8 na lang. Hailey. Timira. Tapos. Ayan na. And there's a foul. Number 00. Substitution ref. First personal foul. First. Second team foul. 101, 108 ang score. Time left. 9 minutes and 19 seconds to play. Substitution. Anim na lang. Cup Eche. Konsi Goyong. Tukang Bert. Di masuk. Minutes and 22 seconds to play. Hailey sa 3 points. Yes. 3 points. Eight minutes to play. Hailey sa 3 points ulit. Hindi pumasok. Ayan na naman si Kuya. Bola na. Anim na lang po, anim. Backbreak. Okay. Hailey. Hailey. Okay. Binalik kay Hailey. Goyong. To Hailey. 3 points.
Same ball. Same ball. Nari steal. Nari bound. Ayan na. Kung si Goyong. Na-steal ulit. Up. Ang bola ay isa. Puti. 1 minutes and 36 seconds to play. Haley. Ayan na po. 24. Nice steal. Haley, ang bola. And there's a foul. Foul number 31. Lapa. Second team foul. Nice steal. Ayan, 24. Foul number 00. Tatlo ang bibigay sa kanya. Kuya, yung number 24. Ang galing. Hello? Yan na. Pito na lang. Haley. Lima na lang. Lima na lang. Mas Goyong. Makece. Tumira. Time left, 5 minutes. Score, 111-118. Ito naman naman. Nice steal. Once again. And there's a foul. Foul number 31. 31, 15 seconds to play. Hey, after 10. Yes. Points. Yes, gandang pasa na. Nice play. 5 minutes to play. You got 5 minutes. 113, 120. Ayun sa ilalim, and there's a foul. Foul. Astro. Muli, 113, 121. Nakakuha ni Bogdan. Kapeche. Ginagawa mo yan, ginagawa mo hon. Ginagawa mo hon. Bogdan. Ayan na. O si Jai. Tinira. Hindi pumasok. Wag naman.
Anim na lang. Four minutes to play. Go Kenneth. Tira. Use the ball. Use the points. Ayan na sa ilalim. Naribang. Ang number 14. Ayan na. Konsi Jai. Konsi Jai. Gusto titira. Sinut. Sakto ka naman. Makuha nila ang bola. 24. Kay Haley. Subdivision. Oy! Bakit? Bakit ganon? Bakit? Aray na steal. Ayun, nakakuha pa. Nagmamadali. Pinapantay na marami. Ayun! Oh! Rock AJ! Ayun! Wala! Nakuha niya ulit! Top 13 sa rebounds, wala! Nakuha ni Konsi Jai! Tinira! Pumasok! Ano yun? Rep! Ano yun? Okay. Wala pa. Mapagod na laban ito. Hailey! Yan, nagmamadali! Hailey! Sa 3 points! Wala na ako ni Kakaji! Asa ayun! Yes! Number 11! 3 points! Time out! Team Cox! Siyam na lang! Siyam na lang! Hindi na nabigay ng 1.5 na formalin para sa pampaganda ng kutis. Kutis porcelana. Cup AJ! Multi na. Last 2 minutes! 1 minute and 58 seconds to play. Pito na lang ang naman. Anak ni Gob. Cup AJ. Oy, muntik na, mag-slide. Go Kenneth, to the 15-foot line. Nice kick back in 1 minute and 35 seconds to play. Up, and there's a foul. Foul number 5, penalty rep. Ito po ang tunay na laban ng mga barangay. Yes. Holding nyo. Okay, yan na. Anak ni Gob. Ayan pa yung anak ni Gob. Time left. Ano na? Baba!
1 minute and 4 seconds to play. 123, 132. And there's a foul. Foul number 8. 8. Pumasok, yan po ang anak ni Gob. Yan, anak ni Gob. Anak ng government employee. Dahil yung tatay niya po, 30 years nagtrabaho sa gobyerno. Anak ni Gob. Ayun. "51 seconds to play." Nagkakabol sila. 40 seconds to play. Ano yun? Tatlong itlog? Ano ba yan? Foul! Talaga to si Pangito Diaz. Ano? Anong ball po? May ball mo gano'n? Mailibing na yan. Ayun. Nagagawa. Paulin nyo! 25 seconds. Seconds. 15 seconds. 3 points pa. 100.3. Ayun na. 5, 4, 3, 2. Okay, congratulations! Ay, siyempre po, bago tayo magtapos, ay magra-rappel po ulit tayo. At pagkatapos nito,